For today's video, tudloan ti ka unsaon pagisa og gulay. Simple ra kayo ni maong tiwasan nga video para makatuon ka. Simple ra kaay ni lutuon guys, pero daghan paghihapon sa ato ang dili kabalo magluto kay gipanindigan ang pagka Disney princess. Unya dili kabalo muluto pero grabe mo kaon. Nganong ingana man na. Inganion ra ni guys, igisa lang gihapon na nimong sibuyas ug ahos. O diba, igo ra jud ka maggisa. Unya di ka jud ka kabalo. Ipanglunod ra jud na nimo tanan ang gulay guys. Unsa may nakalisod ana? Moingon na po dayon ka nga nilutuan ka. Ayaw pagsalig. Kay dili tanang panahon ganahan nagluto para sa imo. Pag human og butang og tuyo ato lang dayong ukay-ukayon din maghulat na lang dayon ta nga mohumok ng gulay. Kinahanglan ta magtuon og luto. Kay dili jud pwede nga ang atong bibingkal ang atong panglaban sa tanahang panahon. Kay dili pwede nga ikaw ra perminti atimanon, dapat kabalo po ka mo atiman sa uban. Dapat give and take. Karon magbutang na dayon ta og oyster. Moingon na po dayon ka nga pinangga ka, maong wa ka galuto, idi sana all pinangga. Oh, wow! Kusog pa jud kay ka moingon nga independent ka, unya di ka kabalo og gisa. Unya asang hustisya ana. Takluban lang sa nato ni ato ang gulay pagkahuman, ato ana dayon ning tilawan kung lami na ba. Kay dili pud pwede nga moingon ka nga ikaw ra ang lami o unya imuhang giluto way lami. Dapat jud kung unsa ka kalami maupod ang imong nilutuan. Paminaw sa tambag ayaw na isulirap imong mata dira. O human na ta og luto. Ingana ra ka simple ang atong ginisa nga gulay. Unya ikaw magtinapulan pa jud ka diha. Oh, like and share na ani. Ayaw na pagsuko-suko kay para ra gihapon na sa imuha. Salamat sa pagtan-aw unta nakatuon ka.